नाज़रीन, एक जानब तो पंजाब की सियासत में हलचल है, गैर यकीनी की सूरत हाल है और किसी को नहीं पता कि होने क्या वाला है। पंजाब मैदान जंग है, एक जानब कप्तान है तो दूसरी जानब पूरा निज़ाम है और वज़ीर आला हाउस के सील होने और वहाँ पर कंटेनर पहुँचने की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं, लेकिन होना क्या है? गवर्नर राज, परवेज़ इलाही फारूक या कुछ और? इस हवाले से पीडीएम ने 3 से 4 ऑप्शंस सोच ली हैं, यानी 3 या 4 जानब से कप्तान पर हमला किया जाएगा। इस दौरान डीजी आईएसपीआर का बयान भी सामने आया। डीजी आईएसपीआर इन्होंने अपने ओहदे का चार्ज संभाला और इन्होंने सर कुचलने का पैगाम जारी कर दिया और इस पैगाम पर बात करेंगे। सबसे पहले इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है और जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, इस वक्त हालात बहुत तेजी से तसादुम की जानब बढ़ रहे हैं। परवेज इलाही का इस्तीफा आएगा, गवर्नर राज लगेगा या कुछ और? इमरान खान की नई हिकमत अमली क्या है? पीटीआई ने इस्तीफों पर नया प्लान बना लिया है। पहले तो पेश होना था, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हम और पूरी कौम ने देखा कि पाकिस्तान नून लीग और पीडीएम की जमातें कहती थी कि आप असम्बलियाँ तहलील कर दें, हम तैयार बैठे हैं, लेकिन अब ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसकी वजह यह है कि फौरी इलेक्शन नामुमकिन है। यही राग अलापा जा रहा, इस आगडार को भेजा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं हो सकते। असल वजह यह है कि इमरान खान की मकबूलियत गिरा नहीं पा रहे, फेक ऑडियोज़ और फेक वीडियोज़ भी बना रहे हैं। लोग तो अब चाहते हैं डी फेक के जरिए, जिस तरह अवाम ने ऑडियोज रिजेक्ट की हैं, वैसे ही वीडियोस भी डी फेक चारों शाने चित होंगी। नवाज शरीफ की वापसी भी इतनी जल्दी मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ का अदालतों से सुरखरू होना भी एक वजह है। अब स्पीकर कौमी असम्बली की बात कर लें। स्पीकर कौमी असम्बली लगातार झूठ बोलते रहे। पीटीआई का मौकिफ है कि जब हमने इस्तीफे दे दिए तो आप क्यों मंजूर नहीं कर रहे? फिर एक ऑडियो आई तो इन्होंने इसमें सिलेक्टिव इस्तीफे मंजूर किए और इनके प्लान को इमरान खान ने जबरदस्त किया। स्पीकर कहते हैं कि पीटीआई वाले कहते हैं हमारे इस्तीफे मंजूर ना करना। पीटीआई ने इसका तोड़ यही सोचा हुआ है। शाह महमूद कुरैशी ने ख़त लिख चुके, मगर स्पीकर वक्त नहीं दे रहे। कौमी असम्बली में पीटीआई के इस्तीफे मंजूर नहीं किए जाते तो इसका प्लान भी तैयार कर लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाई कहते हैं वो कौमी असम्बली जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तो असम्बलियों में वापस जाना चाहिए, आप अपने आइनी हक इस्तेमाल करें। तो असम्बलियों में वापस जाते हैं तो आइन इजाज़त देता है, इस्तीफे कोई भी दे सकता है, कोई बंदे को नहीं बांध सकता। वो इस्तीफे देते हैं तो इस्तीफे क्यों नहीं मंजूर हो रहे? जबकि दूसरी जनब लाहौर में मंडी लगी हुई है, जोड़ तोड़ हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदम एतमाद पर वोटिंग करवाएंगे, जबकि एतमाद का वोट लेने पर रूलिंग आ चुकी है। पीटीआई अभी अदालत नहीं जा रही। सफ्तान खान ने आइनी और कानूनी रूलिंग दी है। पीडीएम के तमाम तरह प्लान अभी तक फ्लॉप हो चुके हैं। अब नया प्लान बना है। इस नए प्लान में 3 से 4 ऑप्शंस डिस्कस हो रहे हैं। ऑप्शंस नंबर 1 वो ये हैं कि गवर्नर पंजाब चीफ मिनिस्टर को डी नोटिफाई कर दें। डी नोटिफिकेशन में यह होता है कि परवेज इलाही ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, वो इत्तेमाद का वोट नहीं ले। अलबत्ता वो नहीं भागे, ये तो सफ्तान खान भागे हैं। फिर परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर देंगे, वो ऑर्डर जारी कर देंगे, वो अपनी ड्यूटीज़ करने से रोक दिया जाएगा। इसके बाद खैर ये कानूनी या गैर कानूनी है, ये हुकूमत बहुत से गैर कानूनी काम करती रही है, अब भी ये काम हो सकता है। इसके बाद अदालत में मसला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 परवेज इलाही को मनाया जा रहा है। काफ लीग का इजलास होना है, 10 MPs ने शिरकत करनी है। काफ लीग को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप CM शिप से इस्तीफा दे दें, आपको दोबारा CM बना देंगे। परवेज इलाही ये कर सकते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इन्हें मौका नहीं मिलना, लेकिन इनका बेटा है, पब्लिक प्रेशर के साथ वो परवेज इलाही को रोके हुए है। अभी तक के लफ्ज़ पर गौर ज़रूरी है। ये पाकिस्तान की सियासत है और जो तीसरा ऑप्शन है तो असम्बली तहलील हो नहीं सकती। ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है। अल्टीमेटली पीडीएम कहती है कि हाई कोर्ट चलते हैं तो परवेज इलाही को मना कर दे और वो असम्बली तहलील ना कर सके, क्योंकि ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे कि परवेज इलाही की बदनीयती जाहिर हो गई है। और इसके बाद एक ऑप्शन गवर्नर राज है। टाइम टेकिंग अपनाई जा रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के ख़त को रद्द कर दिया। गवर्नर ने स्पीकर के ख़त को भी रिजेक्ट कर दिया है और वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के बाहर कंटेनर पहुंचा दिए गए हैं। खैर विफाक में हुकूमत इमरान खान की थी, लेकिन कंटेनर किस के हुक्म पर लगाए गए, ये सवाल आज भी वैसे ही अपना मुंह चिढ़ा रहा है। अब ये सवाल पूछा जाएगा कि वज़ीर आला तो परवेज इलाही हैं, पंजाब पुलिस इन्हें रिपोर्ट करती है, तो ये किस के हुक्म पर चल रही है? दूसरी जनब DG ISPR ने कहा कि हम बन्नू में ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया, 25 दहशतगर्द मारे गए, 7 ने हथियार डाल दिए हैं और 3 को भागते हुए गिरफ्तार किया गया। DG ISPR का कहना था कोई हम दहशतगर्दों का पीछा करेंगे। हमने आपको सुबह ही बता दिया था कि तरीके-ए-दम एतमाद और गवर्नर की जानब से एतमाद का वोट दोनों ऑप्शंस चौधरी परवेज इलाही की मर्जी के साथ हैं। इस खबर की तस्दीक एक्सप्रेस न्यूज़ ने कर दी।
خبر کا عنوان یہ ہے کہ عدم اعتماد منصوبہ پرویز الہی شامل، زرداری، شجاعت، گرنٹر، اور اب یہ سب کچھ عدم اعتماد اور اعتماد والی باتیں کیوں ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ تحریک انصاف اس دوران کہیں عدالت نہ چلے جائے۔ ہم نے بتایا تھا کہ اسمبلی دستخط ہوئی ہے، مگر وزیر اعلیٰ خود نہیں کہیں گے تو نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ جنگ میں تھے اور جنگ سے واپس آئے تو ان کی رہائش گاہ پر 2 اہم شخصیات موجود تھیں۔ ان میں طارق بشیر چیمہ اور شجاعت حسین موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد صالح زرداری سے ملنے گئے اور شہباز شریف لاہور سے اسلام آباد گئے تو ان کو کافی چیزیں کلیئر ہو چکی تھیں۔ زرداری نے کل شریف خاندان کے رشتہ دار کے گھر گزارا۔ اس کے بعد ان کی ملاقات جب ہو گئی، یہ وہی طارق بشیر چیمہ ہے جس کے بارے میں چودھری وجاہت نے کہا تھا کہ تم نے ہمارے خاندان کو توڑا ہے۔ اس کے بعد سرکاری پروٹوکول کو چھوڑ کر پرویز الہی نامعلوم شخصیت سے ملے۔ اب آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس پورے کھیل میں کون کون شامل ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ کے منصب کے لیے چودھری پرویز الہی ہی ہوں گے، اور چونکہ وہ آپ اوپن ووٹنگ کرنی ہے تو وہاں شاید گڑبڑ نہ ہو سکے۔ اسپیکر نون لیگ کو دیا جائے گا اور ڈپٹی اسپیکر پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑا سا دیکھیں، ابھی فی الحال اسمبلی کی تحریک روکنی ہے تو چودھری پرویز الہی کو سبق ملے گا۔ خبر یہ ہے کہ ملک احمد خان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ یہ مختلف خبریں ہیں اور حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ رات کو مونس الہی نے 1:27 پر ایک صحافی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ احتشام الحق نے لکھا کہ پی ڈی ایم نے پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ کی پیشکش کی ہے، جس پر مونس الہی نے لکھا کہ ایبسلوٹلی ناٹ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ ایبسلوٹلی ناٹ ٹویٹر یا لوگوں کے لیے کیا گیا یا واقعتاً اس طرف جانا ہے۔ اب اندازہ اس بات سے کر لیں کہ آپ ان چکروں میں مصروف ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو کس طرح سے روکنا ہے، اور ادھر لکی مروت اور بنو والا واقعہ آپ جانتے ہیں۔ ابھی بھی وہ جگہ کلیئر نہیں ہو سکی، اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں کارروائیاں ہوئی ہیں۔ اب بتائیں کہ پورے کے پی کے میں آگ لگی ہوئی ہے اور اب ان چکروں میں ہے کہ اسمبلی کی تحلیل کو روکنا ہے، کبھی عدالت سے کبھی کسی اور طریقے سے۔ عدالت کے ذریعے روکنے کے درخواست پر جج نے سخت غصے کا اظہار کیا کہ عدالت کسی آئینی معاملے پر کیسے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے یو ٹرن لے لیا ہے اور اب اسمبلی توڑنے سے کیوں بچا رہے ہیں۔ اگلی خبر سننے، بیرون ملک مقیم پاکستانی وہ جو واپس زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اس میں غیر معمولی کمی آئی ہے اور یہ جیو نیوز کی خبر ہے۔ کتنی کمی ہوئی؟ نومبر میں اوورسیز کمیونٹی نے $2.10 کروڑ بھیجے ہیں۔ اندازہ اس بات سے کریں کہ ابتدائی 5 مہینوں میں جولائی سے اب تک وہ ہر مہینے ایوریج ترسیلات زر 10% کم ہو رہی ہیں، لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں فلاں سے $1.5 ارب مل گئے ہیں۔ بلاول زرداری فرما رہے تھے کہ فی الحال الیکشن کروانا ملکی مفاد میں نہیں ہے، اس لیے ممکن نہیں، کیونکہ یہ ہار جائیں گے۔ جہاں جہاں یہ تحریک انصاف کی حکومتیں ہیں وہاں پر گرانا اور عدم استحکام لانا ملک کے مفاد میں ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ شہباز شریف نے شکایت لگائی ہے کہ سردار تنویر الیاس کی اور آزاد کشمیر کی حکومت بھی بہت جلد گر جائے گی۔ تحریک انصاف نے چونکہ کہا تھا کہ قومی اسمبلی کے استعفے منظور کروانے ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں کہ یہ استعفے ایک ساتھ منظور نہیں کر سکتے، اور کہا کہ بے شک ارکان استعفے دے ہیں، جب تک اسپیکر مطمئن نہیں ہے تو استعفے قبول نہیں ہوں گے۔ 22 دسمبر کو جمعرات کو وہ اسپیکر قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہوں گے۔